Good morning, good morning. So guys, padaw na sa ta-duty. Tod sa akong anak. Lugsong tanan itong hagdanan nga laom kay guys. Musta naman mo? Dako na ba og kita? Itong naka-monetize. Itong wala pa, padayaw lang yung tag-upload guys. Di ta mo surrender. Masa na akong gibot guys. Hantod nga kuanta ni Sir Mita ma-recognize ta kata rin monetization. Hello Arabel, hello mami, ato na mi. Basta guys, thank you for following my content. Thank you guys, likes, shares. Bye for now.